Wi-Fi B, Wi-Fi boys. To ribs. Patterns. Si Doms. Dapat tayo magtago. Yan, yan. Yan, post mo na. Yan, dito muna tayo. Yan, kasi may castle. May castle. Yan. J Castle. Paano yan? Ano pag sinagayan? Ha? Tapos ikot. Dahan-dahan lang. Yan, yan. Against the light na, malapit na. Against the gogo. Wow! Against the gogo. Ito na lake po, sa likod na lang. Taal Lake yan. Yan po yung Taal Lake. Ito ang tali. Taal Lake po yan. Tapos, dito. Yan. Tapos, yun na. Tapos isa pa, ilubog ko. Tapos itaas ko. Okay. 1, 2, 3, go. Oh. Wi-Fi B, Wi-Fi boss. Sa 1 minute.